नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रेखा बिष्ट। मार्गेरिटा तिनसुकिया असम पुलिस को मार्गेरिटा में ड्रग्स के खिलाफ चलाए गए बड़े अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। क्षेत्र के नोटोरियस ड्रग्स माफिया चंदन दास उर्फे नल 46 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छापेमारी में सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, आरोपी के घर से 7,20,950 रुपए नकद बरामद किए गए। तिनसुकिया के डीएसपी फायद अहमद और मार्गेरिटा थाना के प्रभारी अधिकारी नीलुपत दले के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में 28.21 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स से 7,20,950 रुपए नकद, 3 मोबाइल हैंडसेट, 45.37 ग्राम का एक सोने का चैन और ड्रग्स व्यापार से जुड़े कई अन्य सामान जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ड्रग्स को घर के अंदर सावधानी पूर्वक छिपा कर रखा था, जबकि नकदी को जमीन के नीचे गाड़ कर छुपाया गया था। इस काले कारोबार में चंदन दास के अलावा उसकी मां पुतुली दास की भी सहयोगी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में दोनों को मार्गेरिटा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए रखा गया है। जानकारी के अनुसार चंदन दास लंबे समय से मार्गेरिटा क्षेत्र में ड्रग्स का क्षेत्र में ड्रग्स का कारोबार चला रहा था। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय जागरूक नागरिकों ने सराहना की है। डीएसपी फायद अहमद ने सफलता पर बयान दिया। লিখিলো আমি এইবিলাক বস্তু কি মানে টোটাল নাম্বার কোন সেটা গোটেইডাল একেবাৰে 20 বছৰমান নোধোৱা খোৱা বস্তু যেন লাগিছে। কিমান পইচা পাব তাতে ধুব লাগে বোলে। এইবিলাক বিক্ৰী কৰি থাকা ক'ত আছা? একচুৱেলি আজি আমি ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে এই নল দাস যিজন ভেটেৰান মানে ড্ৰাগ পেডলাৰ হয়, অলৰেডি 3 টাইমছ জেলত গৈছে NDPS কেছত। তাৰ মা পুতলি দাসো অলৰেডি জেলত গৈছে NDPS কেছত। চ' এইজনে মানে মাৰ্গেৰিটা এৰিয়াত বহুত দিনৰ পৰা আমি মানে এনেকৈ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকোঁ যে সি বিক্ৰী কৰি আছে, চবে কৈ থাকে এনেকৈ। চ' আমি এনেকৈ আজি এটা অপাৰেশ্যন এণ্টি নাৰ্কটিক্স মানে অপাৰেশ্যন এটা চলাইছোঁ আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ SP ছাৰ এণ্ড এডিশ্যনেল SP ক্ৰাইম ছাৰ। চ' আমি এটা ইয়াত চলাইছিলোঁ। তাৰপিছত মানে আমি আহি ইয়াত গম পালোঁ যে তাৰ মানে চাৰ্চ কৰিলোঁ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ, আমাৰ ACS অফিচাৰ এজন আছিলে, তাৰ প্ৰেজেঞ্চত প্লাছ আৰু এজন উইটনেছৰ আণ্ডাৰত মানে আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি টোটেল 28.21 গ্ৰাম অফ মানে ছাছপেক্টেড হিৰইন যিটো আমাৰ ড্ৰাগ টেষ্টিং কিট আছে তাত পজিটিভ ৰিজাল্ট দিছে। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু হাউচ চাৰ্চ কৰিলোঁ। হাউচ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি তাত মানে টোটেল কেছ এমাউণ্ট যিটো মাটিৰ তলত মানে ইট ৱাজ মিনছ কনচিল্ড ইনচাইড মিনছ বিহাইণ্ড দ্য ফ্ল'ৰ। অ'কে, চ' ইট ৱাজ কনচিল্ড। চ' সেইটো আমি মাটিৰ তলৰ পৰা মানে আমি টোটেল 7,20,950 ৰুপিজ যিটো ব্লেক মানি হয়, যিটো সি ড্ৰাগছৰ পৰা পইচা, এইটো ড্ৰাগছক বিক্ৰী কৰি এইটো পইচা পাইছোঁ আমি, প্লাছ তাৰ গল্ড মানে জুৱেলাৰী 44 অলমোষ্ট এৰাউণ্ড 44 গ্ৰাম মানে গল্ড জুৱেলাৰী যিটো আমি পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি 3টা মোবাইল ফোন পাইছোঁ আৰু তাৰ অলপ ডকুমেণ্ট লাইক বেংক একাউণ্ট এইবিলাক আমি চিজ কৰিছোঁ। চ' চব আমি এইবিলাকেই চিজ কৰিলোঁ বস্তু। আৰু আমাৰ এতিয়া নেক্সট যিটো লিগেল প্ৰচিডিঅ'ৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক ফ'ল' আপ হ'ব।
আটক কৰা একচুৱেলি দুইজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ব নল দাস আৰু তাৰ মা পুতুলি দাস দুজন এৰেষ্ট কৰা হ'ব